لازم وجعني اصلا هذا اصلا مو امي هذا الشيء لا اسي ياكلني. اسمع انت اصلا شوفي كيف حالك؟ شو دكلك الله. شو دخلك ها؟ ايوه كله منك. ايوه كله منك. انا السبب صح؟ ايه والله انت السبب تعرف. ليش؟ انا شو سويت لك؟ تعرف انت رجال لا حرمه. شو فكرني. طيب اسمع انا اذا عرفتك انت رجال لا حرمه شو تعطيني؟ حط لك شو بدك خير ان شاء الله. شو بدك احط لك؟ احط لك لايك. لا ما ابغى لايك. انا ايش ابغى من اللايك ايش ابغى منه؟ انا ابغاك اذا عرفتك انت منو. اذا عرفت انا ما اقول لك شخصيتك. اذا عرفت انت رجال لا حرمه شو تعطيني؟ انا احط لك اذا شفتك احط لك كيف على وجهك. يقول اسمع بدك انا برد عليك يعني. انت تعرفني؟ ايوه عرفتك شفتك عرفت. وين؟ هون وين؟ شفتك بهذا التيك توك اصلا كرهتك من اول مرة. تكرهني؟ حرام عليك يا اخي. ليش تكرهني؟ انا مسكين. شو مسكين انت سكينة يا مسكين. تبين عليك مسكين عجيب. بس انا سكين ها؟ ايه والله. إيه؟ ليش انا شو سويت؟ قول لي انا شو سويت. تعرف اصلا شو بده فيها كليها. شو دكلك تركها. هذه اختي يا اخي. هذه اختي في الله. اخت الاسلام. شو دكلك زوجت سلا ولا شو كليلي اصلا. كلي عنديها خليني ما دكلك. اذا عرفتك انت رجال تحبها صح؟ ايوه هي انا كذبت؟ انت رجال ولا مش رجال؟ مبلا. شوف يلا اعطني اللي وعدتني. انت وعدتني اذا عرفت. قلت لي اذا عرفتني انا بعطيك. يلا جيب اللايك. بأحلامي ها؟ بحلم ايوه. طيب يا اخي انا عندي سؤال. شوفي اللي يحب يؤذي لا. ليش اذيته؟ ما اذيتها اصلا. تراها تموت. اقول لك البنت ما فيها دم. البنت وزنها 40. لا انت شو تفكر؟ اصلا هذا بالغلط مو صح. ايش اللي مو صح؟ ما كنت ابدا. لا انا اقول لك. انا اسالك سؤال. انت تحبها صح؟ ايوه. اللي يحب يؤذي ما اذيتها والله اذيتها. شو تبغى اكثر من هذا؟ بنت اقول لك بتموت ما عندها دم. كلها منا من قال منها ما تبني من قالها. شو مشكلة يعني؟ بيتني هي شو مشكلتها يعني؟ شوفي بيصير يعني ذهب بيتني. شو ناقصني انا؟ شوفي والله ما ادري شو. والله ما ادري شو ناقصك الحين. اذا قلت لك شو ناقصك افضحك امام الناس. انا ما ابغى اقول. ما ابغى اتكلم. خليني ساكت. الحين انت قول لي شو سويت انت؟ هذا اصلا صار بالغلط يعني. اللي صار ما فيه شيء. كيف بالغلط يعني؟ كنت حبيتها انها هي بتبني. بدي اعمل انها بتبني
بس هذا صار بالبلد يعني كله من امي. اوه فهمت. يعني السهر اللي عملت راح مكان غلط زي العملية يعني. كله منا هذه العجوزة الله يلعنه. عفا مهما تقول لي انا احبها كيف تصبها يا رجل؟ حرام عليك. مو هي امها امها امي هي اللي عملت هيك، خليتها تروح، خليتها تروح. الحين فهمتك. ايوه هي كانت عندك يعني. ايوه كانت عندكم شغالة عندكم. ايوه بيته عادي. حبيت انت. ايوه اول قالت اوكي، كانت بتساعدني، عملتني قوية والله العظيم. كيف ايش سوت لك يعني؟ قالت انها بتساعدني اها بعدين صار هيك، هي ما قابلت فيني مثلا. طيب شو انت السهر اللي سويته اكلتها ولا شربتها ولا دهنتها ولا ايش سويت؟ هي تبقى عصير مانجو حطيت لها. تحب عصير مانجو؟ حطيت السهر في عصير مانجو وشربت. متى هذا الكلام؟ كم سنة؟ والله 4 سنة صح؟ صار 4. في معك حبشيين؟ الحين امم لا ولا شيء، ما بدي اسأل انا غيره. هي لا راحت. انا ما اقصد حبشيه يعني خدامه. انا اقصد انت الحين موجود داخلها صح؟ داخل البنت موجود انت صح؟ وين فيني اروح؟ طيب ناس عملوا لها سحر غيرك موجودين؟ حبشه اي ناس غير العرب؟ ايه والله امم كلهم ما بيهبونا مثلا. اعطيني هذا الحبشي عشان اساله بعض الامور. انا ما اساله عنك. خلي انا وياك نتفاهم ما في مشكله بعدين في الاخير. انا ابغى واحد حبشي يتكلم حبشي. ايه بدي بيحكوا معك. ايوه والله ما في منك. اوكي لهذا وي كم ምንድነው ደግሞ የወጣ? አማርኛ ነው እንዴ? ችግር የለውም ሁሉም እናወራለን። ምንድነው የምትፈልገው? አፋን ኦሮሞ ጅሩ ጅራ ይሄ ሰረቃ። ቆይ يعني خليه 50-50 نخليه 50-50 ኦኬ። አማርኛ የሚችሉ አሉ፣ ኦሮሞኛ የሚችሉ አሉ። ሁሉም እንዲሰሙ 50-50 እናደርገዋለን። እሺ እሺ አላለም። እኔ የምለው አንካጀዶ አትካጀቱ ላ አደባ ጎዳድ ጀይካ ስደጋንዝራ namni ati wajji haasaa jirtu nama taphaati mitiifi adaba. jedhiga okay adaba naase isin maal isin nama ta'uu keessan beeke siiri muudha sihrii moo budaadha hin jedhu budaa la siiri illee hin jira sabina jira hundinuyyuu siiri beeka qabdi intalti siiri beeka qabdi akkuma siiritti dhaabattee deemaartuyyuu hin beeku danuudha. maal dhaabattee deemti ba dhiiga keessa fixxanii dhiigan qabdu manum xiyyoon maal goonaga siiri beeka qabdi tayyib walumatti walii gal walla kudha wayin taanu kan beeku kudhanila እስኪ ይኸኛውን በአማርኛ ድገም ያሁን ያልሽውን ምኑን ስንት ስር የተደረገባት 10 ቡዳ አለባት ብዙ ነገር አለባት ብዙ ኦኬ 10 ስሕር 10 ሰው ነው ወይስ አንድ ሰው ነው 10 ያደረገው? ኧረ ብዙ ነው ብዙ ሰው ነው 10 ስር ያደረገው ወይስ አንድ ሰው ነው 10 ያደረገው?
አንድ ሰው አይደለም ሁለት ነው። ሁለት ነው። ኦኬ ሁለት ሰዎች ናቸው። አዎ ምን አይነት ስነ ያደረጉባት? 10ን ንገረኝ እስኪ። ይሄ የተደረገባት ያው እንደምታየው እኔ ምን አያለው? ሰውነቷ አየክ? እሺ ፀጉሯ አለቀ። ፀጉር የለም አለቀ እኮ ሰውነቷ አለቀ እንዳይመስል። አዎ እሷ ራሷ አትወድም። ፀጉሯ ትንሽ አንገቷን ከነካ ትቆርጣለች። አለቀ እኮ የፊቱም አለቀ። እናንተ ሁላችሁ ወንዶች ናችሁ? ሴትም አለ አለቀ። እሺ አሁን የተደረገውን ስህር 10 ልቁጠርላችሁ። የመጀመሪያ በሉና ነገሩኝ። ቶኮ ጀዳቲነቲ ማሲሪን ተለጋቤ ከንፋ ቶኮ አከሲን ዮ ወጀተትለ ኢኖጀት ይበር እንቴሱ ተካ ገሩ ሞን እርገት እደደ ቁምቤቱ በር ሰሙን ሲያዱ ከርገሲቲ ማድረት ተለይደን አካ ገርዘብለ ከበረከ እንደጎተን ከና ኢምበረከቱ ፊያማ ዋቱ ኩሌ ኢኖጀቲ ጋፋ ፍደት አቹማን እርጊቲ አቹማኑማ እዴ ሳዩን ቤቱ ሜቃ ካርጊቴን ቤቱ ኤኙ ፈካ አርጊቴን ቤቱ ጎዋ طيب اني كገንዘብ በረካ ከሳፉ ዱሱኒ ሲህሪ ማሊኒ ፎቶ ረዳላገመ እኛ ቺፍተም ፎቶ ረዳይደሞ ማይኒ ፎቶ ረቲ ደረ ኦጀተቢ ፎቶ ሲከ ድንገት አርገነ ፎቶን ካቱ ሳዩ ኢንጉብዲዮ ካተለ ኢጆሌ ወጅን ጊዜ ካቱ ጉባ ጀቲ አርገነች ማን አከ ድንገታ ነርገነ ቶኮ ከለመታው አጂስሚሲ አከርገሲትን ዴብቱ አበደን እኮ አማ ከዲገ ከሳጡት ኩማይኒ ከዲጋ ሰን በርባዳን ገራት ሰዱዴ ኑምቲኒ ነሚቻ አረብዲች ኢሰቱ ዲገ ከሰፊቴ ገራዳ ቀብዲ ኢንሌን ፍጤን ጀቱ አመሊ አከሲን እኛን እንትጎነ እኛቱ ቀጀላ አካፕታይቲን ሲጮም ቤቹ እኛቱ ከነማትለ እሺ ከምብረሆ ፉለሲ አርግቲ አከርገሲ ሚቲ አሞ ጎይጄ በቀቀ ጎነሳ ነምኑን ዱሲ ላላበር ኢምበሬት ኢሲንጋሩ ማድራ ማሊ ኩን መልቲ ፍራሞ ጓደኛሞ ኦላሞ ማሊስ እነቲ ድር ወጅን በረነት ረለንም ቤቱ ሲምቱ ጋፈቴንም ቤቱ በር ገሩኑ ነግናኒ ድሩማ የሮ በረቱለ እንጃለዱ ቱረ በር ኢሲንለ ጆለ ድርባጅንለ ደሙ እንጃለቱ ወሊለ እንገልቱ እንጀቱ እንጃለቱ ከጆለ ድርባትለ ደደመ ከነለ ዲቀተለ ማልለ እንጃለቱ አኩማ ዲራቲ ባቲ የወፈትለ ፈትር ጉዳ ከነውፈቲ ገሩስ መቴ ጆለን ንጃለተኒ ጆለን ጓደኞን ሲለ ዲሩማ በሩም ስለን ገላፊ ቱረክ አቹማን ራዱርኪነ በሩም ሰለን ዲፍቴ ስፖርት ለን ዲፍቴ ቁራን ለን ዲፍቴ ጅድማ ዋሲጋ ፈዳም ያማኒ ማልት እሲ ወሪ መነ ሲሪ ኦልተን warra sirii si wajjin dalagu hin beeytanii amma warra nu cuqasaa kana jiru as jala jiru warri sirii dalagu jira anum beeku namatti hin galu an okay sirii kana beeynee jira walirratti amma walii galatti siriin tokko akka isin dalagattee arganne akka nyaata nyaanne akka dhiini keessaa dhumu kan biroo hoo wanni addaa wayni dalagawee jira sirii addaa عملي جالسة سيني بيتا جالسة قبل ما رصف بيك والله يا لي ما حصل لي شرف صراحة ايش عملي تو كتيجا فتسيني جون بيت وما جافة سرقي يوان تو كل يادنو لين قبل واكس ياران فتنقوني إن اللي نجال تاني أدام باسو جنة اللي هند أمن جتو أما كسين قل لقون نانجل جتي انقلتو مني سيلي أكم باني قوني عملين أبتابر
إيه والله يعني فرحاني كان هون نقول أوكي سنة بيجمعشوا قبضنام إيه أنت كان مسلم وكريستيان إيش يو مسلم كريستيانس عادي عادي ها ما لا إيه أما نمني سهري كان سهري كوداني كان كقول إيه نملا ما جته إيه صدفة العرب مو إيه بدام يكجرا بودان درما وليم قدتيني بر درماني أكمل نما ميك بوجر درمان نما غرغدا جتمو جولي جتمو كولو لي جرتي بر كراجر دربني را بري جرار دربني غلنيمي كنت كون انت باتي غاچمان ارغني متان لي غاف سنه جمر يرالوقو غرو موين مديره تدني بوم بينو كنسي كو باويت بو كقوفا يا الحمد لله أنك سنجدو بودا وليغلات ميكجرا بودا كدوري لين جراني كدينيا لين جراني دنتني يعني ولدت تقريبا يعني جمتين كرمشان جاوين تو ايه سيرتن قام يسي كيسا اما دوي دسيتي كدوي دسي اما دوي دجدي غزي ايه دوي دمتا بدانتنا اوكو وري دودا جرتن لي وري لو كرا جرتن لي وري هاركاسين بيتو اسينا فين بيتو بركاسين تجرت مالين بيتو وفين بيتو سين كوكا كانت عادي جرت انا ملي فردوم تجتي اوكي اما هذا يعني اوكي اسي ورا فوتوك يلاد ديتو كويسن اما هذا دين ايه والله سجبني ترلي قدمان تنو كده ملي سلمى برنيرة ايوه فوتوك يا غرا فوتو جيرت ملي جتني اري جتن جدن ايه ما فوتوك يسو داجسا غافس باي سكور فني ترري وانا من جراني اما نتدبو جنة جنة سوداني ترري يعني طيب وري بودا متى توسيكا غرا متى دوي درا bakka jirta mata tosi tarees deemna waan turani waan deeman fakkaatani la bakka jirta sarra gara mata sika warra deemu didan warra bakka sani deemu didan ijoollee mucooyu bira jirtutti agarsiisa bakka kana jiran jirani ijoollee yoo isin agarsiisa bakka san dhawa ofiinu kaani jaalatee waan dirqama isaanii nu bira dhufnaan harka kennu malee wanni biraan jiru maafi kalamtaan ajajamu qof maal jechuudha maal jechuun kana kaa jechuun jira jiru kana nu bira dhufnaan ajajamu qof jaannin sihiriin budaan jinnin jirti isii gas jinni meeq isa sanuma gaafattaa askennish maayik firii jedhin jinniin heere kabra gaafadhu boona danuu gaafattee bar እሺ jinni እስኪን ሌሎቹን ጠይቂያቸው እኔም አልፈልግም ነገር አንተ ማን ነህ እኔም ሰው ነኝ እኔም እዚሁ ነኝ አንተ ያ ክርስቲያኑ ነህ አዎ ነኝ ስንት ዓመት ነው ከእሱ ጋር የቆየኸው ረጅም ዓመት በግምት አንድ 5 ዓመት አዎ ምንድን ነው ያደረከው አበላሃት ወይስ አጠጣሃት እኔ አጠጣኋት በምን በውሃ አዎ በጣም ነው ውሃ የምትወደው ምንድን ነው ሰበቡ ለምንድን ነው የምታጠጣት ምን አድርጋ ነው ማን ከኔ ጋር ታወሪ ያላት ሲጀምር እሷ ልታወራ ስትፈልግ እምቢ አለች አዎ እምቢ አለች ሁሌም ነው የምታካብደው ሰው እጅ ተነክቶ ሰላም ቢባል ምን ችግር አለ አሁን አልበላ ሸሪዓ ብላ ታካብዳለች አዎ ሁሌ ሸሪዓ በጣም ነው የምታካብደው በጣም ነው የሚቀርመው እንዴት ታካብዳለች አንተ እኔ ራሴ ገርሞኛል እንዴት ታካብዳለች ታዲያ እኔ ማለት አንተ ክርስቲያን ነህ
አዎ በክርስትና እምነት ሴትን መጨበጥ ችግር የለውም። ያንተ ያልሆነችው ችግር የለውም። አዎ ችግር አለ። መጨበጥም ማቀፍም መሳሙ ችግር የለውም። ይጨብጣሉ አይደል እንዴ? ምን ታካብዳለች? ሌሎች እኮ ይጨብጣሉ እንዴ። ታዲያ እነሱን የሚጨብጡት ካቴንም እሷን ከምታስቸግራት ቢያደርግልሃል። እነሷን የፈለግኳት እኔ እሷን የፈለግኳት አንዴ በውሃ ጠጣሃት። ሌላስ? ሌላ ምንም በምን አገኝታት? ሲጀመርም እኮ እንደ ድንገት እኮ አስቀምጬ ሄድኩት መጣ ሰጣች እንጂ ሲጀመርም ከኔ አትቀበልም ነበረ። ያ ይሄን ሁሉ ቆየ። አሁን አጀልህ ደረሰ። መሞቻ ቀንህ ደረሰ ዛሬ። ትዋረዳለህ ወይስ ትቀጥላለህ? አሁን ምን ሳላሰልምህ በግድ እስልምና ሳላስቀበልህ በጊዜ ትወጣለህ ወይ ትሸሻለህ ወይስ ሌላ ጉዳይ ነው የሚከተልህ ከጀርባ? አረን ያልም እሷ እሺ ብትልን ድሮ ነበር ሙስሊም መሆን የፈለኩት። አሁን አልፈልግም እኮ እሷ አትፈልገኝም። ስለዚህ ትወጣለህ ማለት ነው። ይሻለኛል። ሲጀመርም ቆይቻለሁ መሰለኝ። እኔ ምን አውቃለሁ ታዲያ? እኔ ከእሷ ጋር አልኖርኩም እኮ። ስምህን አልጠራም። ምን አውቃለሁ? ጓደኛዬ ታውቃለህ? ምን ያህል እንደቆያችሁ እሷ ከእሷ ጋር አልኖርኩ ነኝ። እውነትህ ነው። የት ታገኛለህ? ማንን? እሷን። ምን ማለት ነው የታገኛታለህ ማለት? እንዲሁ ሌሎችማ እንደሷ እኮ የለም። ትለያለች። ቀላል በምንድን ነው የምትለየው? እባክህ በሁሉም ነገር በጣም ነው ደስ የምትለው። ቁመኗ ደስ ይላል። በቃ አንተ ከሰሙህ ብዙ ነገር ታወራለህ። ይብቃ፣ አትወስፍልን። አላህ ይጠብቃት ልጅቷን። አሁን ትሰልማለህ ወይስ ልሸኝህ? ኧረ እኔ አልሰልምም፣ እሄዳለሁ። ጀምርም ከላስ በቀን እኔ ራሱ ኦኬ። በምንድን ነው የምትምልልኝ ታዲያ? በምትፈልገው እኔ ችግር የለብኝም። ደሟን የጨረሰው አንተ ነህ? ኧረ እኔ ምንም አላረኳትም። ኧረ ምንም በቃ ነው ሲጀመርም በቃ። እሺ በቃ ከበቃህማ በፈጣሪ ስም እምላለሁ በል። በፈጣሪ ስም እምላለሁ። እወጣለሁ። ከወጣው ተመልሼ አልመጣም። እውነት ከመጣው ካንሰር በሽታ ይድፋኝ። 7 ጊዜ ጨዋታ አሰማኝና ኦሮመኛ ተናጋሪውን ሙስሊሞችን አናገራቸዋለሁ። 7 ጊዜ ጨዋታ አሰማኝ። አንድ 2 3 4 5 6 7 ባይ ኮታ ወሪ አፋ ወሪ ሙስሊማስ ነው ወሪ ሲሪ አዳዳ ተለይደን አስባያ ኦይ እንዳትነቃ ኮታ ያ አላህ ወሪ አፋ ወርፋቱ በተን Saati nara na jesna warra buda gegessa dura buda na kenna buda na kenna warra buda gegessa dafa yalla yirat fayyadamna warra buda juftani yalla mata tosika garabata otsika garabata tuijarra ወገቧን በቶኬት በሏት ልጆች ጧርጓት ራሳችን እንነሳለን። ተጫፉ ተረገረ መታው ስቃ ቢደራ ያላ ፍጥነት ደፋ ሰይጣኔ ገረ መታ
socha gara mataa sika duwidarra gararra ምንም የሚባል ነገር የለም ፍጥረት ሰዓት የለም ሰዓትን እንጂ والقيتني قال متى؟ ايه ممتاز بدامك شن تدو كاتياف تجرتي ان بوجت قال متى دو كاتي تجرتي ايه نديت كوديت دويد قبتي وقبان اتقبا يلا وري بلا جرتني جون بكدو داتن سوكيت تو غدا مشان قرلت نك ايو كاني دويد سيسا ورانا كتركا تنسلج راسو انكاتي يا الله ጨመቋት እዛ ቦታ ላይ ጨመቀ ቀባ socha duudarraa ka'e yookaan inni garafamta kalee kottan bu'in jaalladhu kalee itti na bu'in jaalladhu barbaasa malaa kente mudaan no kattee haftu jirtu cufti no laasiitu osika jedhaani alkoota gara mataa haya dhuftanii bismillah dhufni silaas maqaa isin himee isin salphisamoo giseen deemta maqaa isin himsiisee isin salphisamoo giseen deemta wajjin guddanne maal deemname hadha jettanii hadha deemaa jettu isinii qaxarra qaxara barbaadanii خلاص مسلم توتا مو كريستان اجر مسلمة مو كريستان مسلمة في كمباتا كمباتا نسيت ترمو بلبل الرد بلبل يسا من ماما تريد قلتو اوكي مسلمة ميكا كريستان ميكا واري بودا شان يفتك اوكي نورا ورا باي كان بافنا كبدا شهاده وري مسلم تودا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله عاد ربي تنوري بودا بان عادي ربيتي وروني بودا بان شو جزنا جسنا ما هو كسنا لو جزنا جسنا عادي ربي تنوري بودا بان جرا عادي ربيتي ور بودان شو وان جنيو نشاورون ندتن عادي ربي تنوري بودا بانا جرا مكانك كسني ماني سلبتن يلا عادي ربيتي ور بودان بانا بانون ديبينو انك يرمنا بانون ديبينو يودي انك يرمي ما تقيرمي يونو باني كمران إنسافي سن إن شاء الله إذن ربي تهدي سنولي أذكار كثير قوتو كثير نفيدو قونا نو إسن من بابيتشا نبانون ديبنو جدا نبانون ديبنو يو ديبنو
ديو ديبل دي بين كاسرين وركوت يدا يو ديبل دي بين كاسرين وركوت مو أكبر تكبيرة كده مالي كابو جنة برا تكبيرة كذا تربة جداتي ما إنه إيه كذا تربة تكبيرة جداتي تا كريستانا كبات ومالي تنتكسر رها بيسند بيسا الله أكبر كذا ترب يلا سرع دبا الله أكبر توك الله أكبر لما الله أكبر صديق الله أكبر أفور الله أكبر شان الله أكبر جاء والله أكبر خلاص اوكي كريستيانو كنا فان كون دبت كباتا وما يتني بودا بيكو دبتشو أهان ديوم بيكو دبتشو جركو كباتا سوم افان بيكو بيكا افان كم بيكو أعرف أهان ربو يلا كباتا بودا كباتا دات إيه تنبارو سدب المونو ይቅርታ والله ይቅርታ ስድብ ነው እንደ ከማታ ተባረው ይቅርታ በጣም ይቅርታ እኔ ስላላወቅኩ ነው እንደዚያ ነገር ከአፋ ያባ አይወጣም ሶሪ ኦኬ ሙስሊም ነህ ክርስቲያን ነህ አንተ ክርስቲያን ነው አይደል የት ነው ያገኛት በረንዳ ላይ ያኒ ከሀያቷ እናቴ ነው ብላ መጠራ ከሀያቷ ቤት ስትመጣ መንገድ ላይ ነው ያየዋት። በጣም ቆንጅዬ ነበረች። ስንት የት አገሯ? ልጅ ነበረች። ስንት አመት ነው አሁን? እሷ 5 አመት ሆነ እኮ ነው። ባለው አንተ እዚህ ነው ያደከው ከሷ ጋር? አዎ በልቀጥላውን በፈጣሪ ስም ምን መሆን ነው? መውጣት ነዋ። ሌላ ምን አለ? ምን መሆን ነው ትለኛለህ እንዴ? እኛ ጋር የመጣ ሰው መሄድ ብቻ ነው፣ ምንም የለም። ወዴት? ወደ መጣህበት ነው የምትመለሰው። እየሰማኸኝ ነው? አዎ እየሰማሁ ነው። ያላ ቀጥል። በፈጣሪ ስም እወጣለሁ በል። በፈጣሪ ስም እወጣለሁ። ከወጣው ተመልሼ አልመጣም። ከወጣው ተመልሼ አልመጣም። ድጋሜ ከመጣው ኧረ መጣብትና ስትል እራሱ አልመጣም። እኔ ካሁን በኋላ አሁን እቺ ምን ለመሆን ነው? አውዝ ቢላ ሰው ራሱ በምን ይላል? ኧረ ቢስና ወልደ መንፈስ ምንድነው? ሰው ምን ሆና ለምን አሁን እቺ እኔ ራሱ በጣም ነው ጠላት። እሺ እንኳን ጠላሃት፣ ጥሩ አረግ ይሻላል። ተመልሼ ከመጣው ካንሰር ይድፋኝ። አረ ተመልሼ ከመጣው ይድፋኝ። ተጫሪ ወይ 7 ጊዜ ጮህ ታሰማኝና ሌሎችን ላናገራቸው። በሌሊቱ አያስቸግርም? ያኒ አያስቸግርም። አይረብሽም? ግድ የለም። እኛ አንረበሽም፣ ለምደነዋል። የለመድነው ነው። እውነትህ ነው። እሺ ካላችሁ ጀምር። ስንት ነው? 7
ዛሬ የተለመደ 7 በ7 14 አሪፍ ነው። በድጅት ነው ቁጥሩ በጣም ኦኬ። እየጠበኩ ነው። ሰዓት አትግደልብኝ። ሌሎች ስራዎች አሉብኝ። ድምፅን ይሄ ልክ አይደለም። ከፍ አድርገና ድምፅን 1 2 3 4 5 6 باي باي كوتا وري سيري اما ساعتي كيسن جاي وري سيري يلا يرون كم وري سيري يرو تفيدا من هذا امريكان ويغاس كيسن يلا ساعدتوت اوكي እሺ ትንሽ ፈትኝ ፍንጭ ራስ ላውጣበት እና እንደምን አስባችሁ ከኔ ጋር አውራነ አናጅ እንድባዳ ሰኒ አናጅ እንድባዳ ወደ ሳይርቶታ ያላ እጄን አመመኝ ትንሽ ቆይ መጀመሪያ ወላሂ አመመኝ ፊትሽን ማትነኪው ከሆነ ይለቆሻል ፊቷን ያልነካ አሬ ቢስሚላህ ያልነካም ወረበል አልነካም እጄ እኮ ደነዘዘ ፈጣሪ ወይ ኦኬ ይፈቷቸዋል አሁን እንጨርስ ወሪ ሲሪ ሜቃጅራ ሜቃፊያም ሜቃፊ ወሪ ሲሪ Are you crazy? No crazy. Hika jolera rakon jiru. Raika.